Mr. Rapper. Pwede makuha ko ng mga pusil man. Grenadier ko. Port ko. Dinta. 8 seconds guys, 8 seconds, 5 seconds. Specialist na ako gyapon. Ah, Okay. ay, Oh, di po mayo ni. na. Law, ay ni, kablo nga boyan na nila munotob. Wala naman. Tingin naglala pag sa may something point wala sa hunt pala. This is fine. Point, di po tayo. Okay na Point. lang guys. Kaya hallway niyo, kagsagwa. Ray William pa. Di nang Point. This is point. Tinang Ara ho, tubangan mo. Set up. what the This is it. Dra ka mo sa buwan, dito ko sa hallway. Din sila. Sa dalan, guro sa may dalan sa def. Cover mo na Zika. Zik. Amo na tatlo. Alin dyan na ako, dami yun. Galaplaag mo ng kuha ko. Puslas ako, no? Tayo sa na. Yun yun. H. Hindi ka nagaro H. Baw. Respawn na si Vince. This one. Vince. Sige, Vince. Yes. Oh my god. Ara sige pang din. Marak pa. Right, check. Reload ko na guys. Reload na si Bong. Reloading Vince. Reload kay Sigil. Number 6. Dudok ko sila. Gani, ka-prone sila. Ala nyo yung gana. Layo ba dito? Patay ko, down. Fucking hell. Down. Fire siya. Tapit. Tubang ko lang. Done. Para siya lintik lang mo yun. Nice one. First time, nakit pero yun. Reloading. Ay mo. Abo sila. First time. Wala pa. Fucking hell, patay ko. I'm down here. Pwede ko mag-ilit. May tao pa din sa akong side oh. Magwagin na sila. Sunod ka na, Evans. Balik ko na yung rifle man. Naka-smoke po eh. Teka, last one. Oh, nice RC Mike. Mike. What the fuck? No. Oh, what the hell. Oh, Yung si Mike Sabi eh. ko, pito to walo. Kaya. Si Mike. Grabe. Pero namin siya nga defense, to be honest. Basta ni isa sa ato dapat ni ma-collapse. Bulay naman. Amo rin na. Bulay naman. Oh, bakod pagit Oh, eh. this is better. Ito ba? Foot Hindi niyo? Ako sagwa. Sa babaw ni Dinis na ba? guys. Sagwa ko ah. Suga ako. Asa sulod ko lang something maka-cover lang ko. Ay, never mind. Ay, Ay, sila kapit niyo. Check sa dalom sa Oh, bali. this is bad. Dalam. This is Kapag bro. RPG. Sa bridge, This is bad. pagid. This is not good. This is not good. Everywhere. Not good bro. Not good. Mahalaw itang na ego H ba? Talay log fire tagi ka nag-agi. Hello guys. Smoke ang gago yun.
Not good, boys. Not good, not good. Watch the wall I load. They're probably not done. Don't Gago po gili. Level 2. Oh, may patay ko. There's more. Uy, show! Ito Oh po my tayo God, kung I'm itasin na. Oo. Si Mike. Mayo si Oh, Mike. I'm Ano dead. si Mike ko? Gusto pressor? Gusto pressor iron sight? Ay, daw dyan sa... Kaya ni Layo siya kaya. ang defense. Layo siya ang position. Mas palibot sabi. Mas palibot ang kontra. At to corner lang kita to ya. Wala problema. Gusto nyo mang deploy ta smoke? We need to defend this Ay, position. Drilo. Insurgents have been Wala, spotted in eh. this area. Dito kontra si mo to H ka kanto. Halin. Kung halin ko to sa ano, sa balay, halin Ortiz. siya sa bridge. Nasa bridge. Mm. Mas better maka position na ko daan. Don't let them take Gusto it. mo dito ka, bailuan na ita? Padre ka lang. Okay, take a breather. Get ready. Taking to ya. PG! Lahat, patay ko. Ba? Lain ba? Early pa lang ba? Oh shit, Tara ko RPG! ba? Tagapang-RPG. Not let up. Ako yung situation. Hello. For the cash. Oh, may tao. RPG nila ba? Hindi kita tapusin nyo. RPG din ang base? RPG lang mo yung ang cash. Ah, mic disconnectado. Di po ta. Europe pa yung mic. Ay, nukulig si naglalapagin. Agents have been spotted in this area. Overwatch. And they're coming for us. Wait, Everybody wait, set up. Overwatch ni. Oo, isunog mo na nilang cash. Overwatch ni. Sadya gid. Dapat din sa palapit. At least hindi na nila ano yan. RPG. Ako ni Hagdano, ako ni Hagdano. Aboyan na nila, ano... Everybody's got their shit. Aboyan na nila, ano tawag? Granada? Sa may bridge ko, sa may bridge ko. Abot-abot ang tawa sa bridge. You guys good? Help, I need to get out of here. Help. Gusto ko pala guys. Cash is my God. being damaged. Ala, ala. Protect it. Out na, out Your na. 6 case. Holding left side. Do not let up. Loading. Kamu na bala holding left side ko. Para ka Okay. man down ko. Eh, pabulig ko din, pabulig ko din. Okay. Pabulig ko din, full out operation. Magka-station ka tulog. Ay, shit. Ah, fuck. Hindi ka daan sa ano, hindi ka daan sa ano. Resupply, catch your breath. No. Get on a swivel. Hindi ka daan sa Benz, hindi ka daan sa Oh my God. Tama yun. Ako ba? Still out there. Hey, I gotta reload. Boy ka mo guys, boy ka mo, mayara ka mo. Oh my God. Oh my God. Tamo. Oh Ulo. my God. Ay, ah. RPG. In RPG nilang cash. Taman Oh ko my- kinapit ang ano, sa railing ang cash. Mas tayo pa sa dalom. Oo, sa dalawang namin to. Igos on Or? street, yos. Gid. We need to defend this Para, ano to position. din? Insurgents have Ato been na to, spotted in case, this ano? area. And they're Oo, coming dami to. for us. Hindi mo Get nagdala dito, ready. Sige, ako ma-cover si mo likod. Kamu dito ba, Nice. Benz? Oh, Zik. sabi. Ah, si Din. Dire, sulod. Kamudi. Dire, sulod. Di ka mo usually ka position now? Get ready, here they come. Dire lang, si Din mo ya. Oh, shit. Dami isa pa. Buli ka na, buli ka si Kel, kaya ako di ano sa likod sa 6 ni Casey. RPG na. Pili mo, Vince. Sulod, president. Sulod. Oh. Sulod. Hard sa daan. Ah, patay ko. RPG ako. Oh, I'm shit. down, guys. RPG. Ape. RPG lang. Okay lang, ma'am. Dugap. Gusto mo ng kadang. Duga, puno kayo Muna matalagay pang uga. RPG. Muna ako stick sa edges. Kay, lagi sa RPG mo. Laka ka edge, bro. No, bro. Oh, shit. Hindi dito, disco na ba dito, laway sa posisyon na, hindi magkapit na. Lahat sa age, medyo ka, safe, ano? Oh my god.
Why have a Sa choice position, to Dage pa. What the hell is this? Flanking mo. Loading, Oy, may loading. Southeast, Para southeast. sa ano? May lang na tiro kung ga-smoke before sila na kalapot. Nice one. Reloading. Reload tayo na lang, reload tayo na. Reload ko, reload mo ko. Stop, reload. Take over na eh. Loading. Copy. Ma-resupply ko na isa. I gotta reload. Tangin na. Or na, level 3 na na. Next. Resupply ko na isa. Resupply ko na isa. Time to reach the Supply ka mo. 554. Air supply? Okay, goods. Pati kinakatigid ni... No, ba namin namin? Ito position ko po. Hard la. Namin man apostil ko. Hamo mo lang gamit na tanay. Cover lang. Copy that. Oh shit, nagbulp. Oh shit! Oh, nice yan. Hindi ko kapas. Vince. Vince, pagka sa kilid, Vince. Protect ka si Ipen. Babaw. Hindi, patay na ko. Sunod na ko muna. Sunod ko siya. Balik din. Reload the beds. Ay, go. Oh, shit. Good. Sila mo. Lie. So, palayo. Kita to dapat sa wall to. Puta. Sa RPG. 5 naman. Natalatin ko may iba. Dama pa. Ma-replay na din. Kami kitang dalom yan. Ang first kid yan namin, kid yan.